awiye brede nana ni nyina ye ba akopɛ sunsumu ha oba na dawo so ye adwuma enkoso ye bɔ nsɛm tokro sunsumu brana na ntwetwe ni nyina mawo na sika tima tena nsɛm akyɛ wo bɔ mɔden wɔ adwuma mu a wɔsɛ onya promotion ya promotion ne ma brana na so ye obema promotion apantentem kayo na nadi dwuma bi a ye frɛ ne sɛ abosom sika wo wo pɛsɛ wonya sika oba na benam abosom sika iso am wonya sika bebrebe mo abra enkoye mogyasɛm bia oyo che ni ayare sampo woni adura na woni aduro mame papa comfort TV so ahwɛ me sɛ woni adura na woni aduro entra TV so enka sɛ instant money ni ho ebi ba na na kapo asoye ebeje de koda mame papa ene me was surprise bebre e de mawo papa yi ya te ne nka na me so a na me ko school na me ya kwala be ene manyin aba be to no mame nyin mpie ni ba be kyerɛw ensenkyerɛ bi ansana me no be kasa nwa ho mi twa ne hosima makoyi papa yi e wo screen so a kyerɛw ansana me ba me no me di ne ho komo di ma chi mi ankomra pia oko hu no aye nwanwa India krom na me do ko ye no India krom na do ko ye no nana je mo apa ba e na me fu no kra di ma yeso nana jete won ka che nana jete won ka che nana e ba ne sen yo mi chia atiefo nyina me da so wa bisa mi sa o ti mi ka che no kra e mi se ma hu se Ghana fo omo ha omo bre eti mi ye duma na du ba bi no aduma de wo ya duma pa wo be ye no e na dia sida be den e be bre wo eti bi tu na monko India se mi ko pe 2 mi na me de be bo Ghana fo e na wo mi a che sa ro nana mi pa ya me beto wa ha no beto wa mi ya mo se me na mi ka se buku aram ni bi o beto bon akuye nana adenti e na wa dressing ti se arab ni yo mi na se mi nia mi pato mi ko India no sa dress 2 mi na wo dia ma mi no sa dressing we e na wo di dressing na mi di free India ma no e ba ye nana wa kasam na tesi 2 mi na wa ko fa fi India ya ba ne dressing ni sa na tesi o ti me share akalfo fro bi afan operate 2 mi no aje India 2 mi addressing na sa that ye Ghana for na atwuma dwen akọ tete asem abakọ sem so e kan tete no ya fe be buso meti gale e buso ti ase e wona dressing ye de dressing wonti me fa ti gale dressing e ko command ya frama enti nana atwuma dwen ko so nana aja India meti se wo sa ko Thailand na ho de na ko ye nana yo se bi sika na abusu ama on se wo chinchin country to country se wo free India na sa go to mo Thailand yo me dasi so wa bisa mi ko India no na tu mi na mi di etire no ma na ti sa mi ko India be 5 times no mo pese o mo di tu mi no e ma mi enti di etosu empre nan no ana papa ne hu se wa bre na mi di tu mi ye den e ma wonti India ho na me nya link se Thailand ho no tu mi bi wo ha me di baka na e betumi aboa kana fo enti mi toa so akodi sa tu mi no so e di baka we ho e ba Ghana ya no so no Thailand ho no tu mi na me ye den mi kokko je ye e di ka India de no e di ba ye powerful nana ade ne ye ba wa so ye ha ye hu se agudi akonwa bebre sisi ha nana na wodi abetena kete so nana menti ase yo ni nyina trese wo ko India man mu a obi a wo bi pa ko na pra ni krom ho betena so nana asema o kai mu obi wo ko India man mu a obi a wo bi ba bi o mo ye duru ba bi a spirit ni wa ye de me ko ye no akonya pra ni ho betena so betena fom enti spirit na me ko je ye no enu ho na mre ne ye ntena konya so ye sempa bo wo krom powerful sada tie na kai dan sususu a ye sa pepepe ntena konya so aji kata so se ya na obetena powerful sada tie nana e ba ne sen e na ni point se wo ye ba wa so ye empaboa me ye hu se wo ye fiti time ye ba beduru ye hu se wo nhye empaboa saa besi saa temi na adentia tu mi na me kwagire hu ayi a mo ka kire me se e se me disu na tu mi no mi aye djuma ma Ghana fo na me hu se Ghana fo wo ha bebre sikasem e che se eniam bebre ni ti na ma me presa o se wo ba na me se empaboa tu mi no kwa ni wo se empaboa na wo de akọ wo se empaboa ko ka wa se tu mi no nti di o mo kire mi o India ho ani ta na de ho no anu so na me de me die sale tie pia o na me papa ya ye ya di atum ene se wo nso ye den wo di tum nana akapo
center na so ye sisi ya na ye de eba be pie no na da bia me ma onya ho ntia se se so no se papa Africa ma bu makete mu a enye nipa no na ato sa afre me no to sa afre me mma eti se ya wo se tumi bi e kasa wo waso ye ye wo sa dance die bia pie mu wo waso ye ye wo se wo ye dwuma pa e de boa Ghana anse be waso ye ne no be di nkomo sa duro ya wodi aba Ghana wodi sa HIV a obi yare HIV se ye huhu se honam ne na kom na onye hwe se wasai eyi a bi bedura be san aba biem yo me da se wo bi sa me sare me pato me ko India no ye de me ko ensuase ekodi na otwi mienu e wo ho de wo ensuase no e bi wasase so se de asase so tie no sa na ensuase ye den etie de bi ko ensuo na no ama ye wura me masa no bompa ya sa de me mu ade se broni fita bi free ensuo no mu e ba ye powerful wo so ye sape ani ensuo na ase efie fefe bibia fefe ahwa na wodi tumi ni ma me ahwa na wo ka kire me se ma hu sa dro we me fa nko Ghana esa ace enti se wa wo yare ace mpacho de hia me ade se doctor andi kire se wo yare ace se wo yare ace ya papi pa na dia dance se wo yare ace na fa bra me se wo di sa pipa na bra mi a na mi jitu me sa mpa doctor yi se wo yare ace ya me ma dro gallon ni pepepepepe wo sa pa interest bi na ace na yare free mu enti mi nya sa 2 minutes nyina wo ensuo na si na ensuo kra na me ko mu ko ti sa 2 minutes susu no me yi dia tire wa ma wo se ampa enkwatra pa nche ba bi se wo ko India na sa na tie powerful aba Ghana for wo bewe na beka ya motuo na nasere ka cho se Ghana for su ebeduru nanim ade ba ko a amedi agi na na tum e wo Ghana nse se wo ba na so ye na tumi no ade a wo penuoni a wo so won sa de wutu kwan ade ba ko amedi agi Ghana abono abotire e wo Ghana se wo ba na ade no tumi ni ndura obepre na ho nya wa za wo so won sa de wo ye de etu kwan na tu kwan ko India okodo India no ko almost 3-4 times na tumi no wo no person de mano na edifa so e ko Thailand na ba be pie Ghana me yi sa videos me na aide e de a kiro mare papa na aja wo be titi ni so se so be more down no friend bi ani di wo forma won timensa na no kre be ni wo oh down kra de ani de metinete me ka try no for se wa bibi ayare edam emfa kwasa na emfa ko adifo bi ho bra me ho me de tumi kasia ba acha na otwi me sana dam na ere na peko enti arofo wa wo hwa bi sa bre me tira o sasa wo petumi de la sorry sa wo petumi de aye bibia wo wiase bra me ho na me sa ta ko ho papa manfrom me de tumi na ere aba a me de ba me bo manfo enko kwanche baby no bi ko fa sakwa na re wa chichira bra me ho me de tumi na ere aba me de ba me bo hwe opot obi se opot me ka tira ti for se opot bi ani Ghana powerful me tira se opot to India China Thailand ahora opot wo enti wa wo pese wo pe opot mo aja no me pato for na ta ko no ba no freme me pese me so mo sa e di wo ko India aba ko ti opot to me ana so pese wo ta ko na be wo ko enti wo pe tu me ya sorry bra me wow ama tu wasare no mo ayere ayama nti na matu kwai anti sa 7 years mo mo TV sura matter because spirit na me pese me di baka na be kon ka Ghana no afi na me saka ame de baba bo adofo sare tie ka hubambo a ahubambo se sa hubambo a sunsun ahubambo a na wo ban oh me da so obi sa share the whole world will be need to meet say India powerful we India why Benin India sa abana tumi wo enti ma wo se Ghana for a bread enti se wo petu mi wo pe hubambo me si bra me di tumi na ba o me di tumi na ba bra na me fam wa powerful wa bread do asa na do so enti me di tumi aba enti na matena ho kuri 7 years me ma TV su me nya because me tesi tumi no after me buy 3 weeks na me free India ba mo di tumi ni ma me ba do Ghana enti no tumi ni wa se wo ba hubambo according to etuma bia o hwe bia wo santa bia bra abi ha nso keke na masa wo se papa wo di kwa ya na kese no anu abi ha ban keke na me ma wo nya di kwa wo ye me kire wo nya ye ya na kese no anu eti no bra tu mi ni de me di tu mi na fi aba
Ghana send me the Bible book Ghana for because my so Ghana no ye wo ha mu ye wo ho kire mu enso ye nya obi akwa wo guru su no asaba na osaka to ha wo dia to aka ne ha wo so ani ti na mato na mo address satna premu sa 4 times they to so biom asa na mo di 2 minute e ma me akoso na misanya link Thailand na me call ye akoso so mi di 1 week ho ati to me e ka to me we hu asa na me medu Ghana powerful nana and me ba baby say bet unwa no konfoni bi say kidney bi ni na aduru ntimi mi say yan koye ni yo me da se emra me ko India me ko nsuo na se no ye de dro ahodo ama me nana kidney bi bi ni ba be so ke nana bi wo papa uni kiri ni say na wo yefu akakai wo na se akakai bra to na mo na bra me o papa ko la tuntum mo e tuntum pra ko pe bra ado bi to bi na me ba ba na o kidi no na ayeye me ya kidi blessing e wo hunhun enti wo de bra aba bra ma ko what say brody from baby asa kwa yo blessing aye kidi bra na me sa ka ko ho nko kwa man from wo kidi no me di edro na eni ma me wo apuase ana nsu na se no me di ba ye operation wo sunsun sanet ye powerful enti wo de fa mo se wo fa me number no no wo frɛ na me sa ka ko bra mambo sika o sika nana eja sika sam ti na me tu ana mo baba so ye because ya tonka awobua Ghana fa sika sam nana ye ka se sika duro en connect nana no sika duro nana ebiti ase me da se wo bi sa me sa kwa we I some we me da me free India buy na me pese ba ka sa fa sa de me because nkwala ni wo mo ba TV so we se sika sam obi aka ne de me pese me ko sika duro e wo papa powerful ani ha nka ne din here emma 2010 me na me sika duro mo obi e wo kwa wuka e ma ni pa no ani na ma me so owu ye e ba TV so live e ba radio so live ama na ebusiafo no omo di de a omo free accomplish enti sika duro no e wo ho but sanse pese me se duma no makina no ano ti na ma mi tu hu anamo e ko fa tu mi kase ne ba se me de ba ko man enti so pe sika duro de na o hihwe bra me si bra me ha wo hu kura me de tu mi na ba ti na ma bra play mu ti na anya yizo anya sam ketwa ma brem papa ma bra wo bi ni se bia ma tu kwan na ma kwase ba bi ana se dabi me ji mani me person etuma no koso se obi ba ba ye bibi wo nche na di na ye amano sa di ye mano a ana ko ano di obi ba ere ebeba ani ti na ma bre sa for 7 years ni afi na msa ka tu mi no enti se wo problem bi na ma mbo so a enka se da bi bra ana se wo da fa no ba no screen so na frɛ me wo frɛ me a wo ha wa kuta so no na mo mi pa fon so nko ma bebre ano se nana me pesa me ba wo nche wo ha wo ne se wo na ka mi no a ano no because me ba me ni tampra adade ni mo wa wo ni pa ku ho anya se ku ni pa gu a ya anya se ku a obi apetu mi nti no eno no sikadro wo papa ya brem sikadro ya brem pass ani ya nana ene ne bi nkomo ya brem nana na ya tene ho nsem bebere that is what ko India Emma oko to group bi wo India pani power da oko to na no e bo na na aba so Emma ni book bi a book ni sit mi yen senchire ni pa eye me ya se nana mane house ya ko boso ye do secret pie ba bontin nana ya tene se oko India no wo free akọ Emma akọ yen senchire ni Emma oko to group bi e wo India e bo aba so ma book bi e di ba Ghana nana we dey fache me say ma bi sa book na bi na betima e di dia djuma be di book de bo Ghana for me da se se wo bi sa mi sa asem we e sa book ye kuta mi aye wiase ni nyina de kuta mi powerful na na why not for them out no e wiase ni nyina de kuta mi na wo court from penny pa wa India no de ma me say wo hu mi no mi ye nipa na me nya ni mpan ba ana o de book ni ma me sa book we no se wo ba me ntan na da me ko spirit ni ho no book we na me no de bedi asie powerful nana tu bi bia wo abi o ha wo yare me nya ka wa si bi kin ka wo yare no na for say tu yira ati aye tu mi kase a o mo dia ma me every India se me fa be di duma so sa book we wo nya na ba bia bi mo wo nya na ba bia na photocopy na obanya na original India pani susu ba no TV ni so live what did book we am say me fa me bo Ghana for enti se wo se book we kuta me a
aye wiase ni nyina bibia ohwehwe bia spirit to me bia obukunum sanete powerful mame papa nukure ni se ye benya no me ya bre mame papa me so mu yi hwe screen na so hwe nchen mu ha wo se India pani ne sada na kom omo na bisa buku we man okotofo pani the whole India omo no ne sada na kom mu a omo atwa sa picture na yi yete ne nkana me so amani aba abato no yete ne ho asem ne wa Ghana pe yete ne ho asem yete ya na se wo yiskadro pa obi e ma nipa ko na ndi amamre ne so e ma nipa ko ne fime ne na busuafo ayi haba omoji owani hwe screen chain India fa baso ye tu emira ye pese ye kire wosie ma hu se ye nte se akonfo no ko transfer man so no ma ye editing so ma ko India ye nye sa do bu ha papa tumi e woni padua ni no kra ye mianim dondo afro tegale na ka me pese na be show bia e wo ti ni so be nam se wo a wo hwe program wo ya chinyi defuo nti na nse na enye show bi e mo ye hu se ayampa se India na okoba aye no book na kita na ye bo na baso no e betima ye senchirane a nti ene nana sawo se tumi wo ha me pese wo di book we eye senchirane bi eye sampa wo fi India abedu na okotofo ene bo abaso di book ye ma so book ni pe ye senchirane me ma wo fa bodua bia wa ha ye sa me kase wo tumi ni na wo ye no e pese hu se okotofo ade no me ma eye duma pa yo me da say I'm sir, and all the caca said, do for the tigare, for tigare. Ha, Minko India, mamma, may magic. Jabi. Minko India, what you to me, a mamma, magic. Dabi. Minko India, mamma, edit. Dabi. 2 million, dear mammy. A bill, me TP was slashy, and a be here a jack, one cassa, and a form of now, me there, I want to send India come a chum, cosum palampa, to my way better now, I know I see what I see. Na susunu se de wasi kaye nkino mele bibi kakra no hu se buku na ekuta me no tumi ewom nti mele bibi kakra yo me bato arafo buku ni finim but wiase ni na tumi bi opa bia wo buku no ye de best entre ni kutu abi ye nya kwala bi o mani oduma mu nti mbe ye entre ni kutu abi sisi ya powerful Hindu Rama Baso Hindu nana Shemu nana skabo me se shemu nana minyini shemu tumi wa baby shemu wa moye du nana wa shemu nana moye du shemu na ye de kwaso eye super powerful ede eye ska ede no biem eye ska no eye ska ha me nana eye ska nana eyeska aba sika dwaleme sika dwaleme nana mas na so ni ska o se dronya aba gana fo woni ska usa bre eti na ma do su kwa ko fa tumi bla ma bre ni ma fom play mu tina nya sam kitu odu ba na wo se nya dia obet nya ba gana eze na so no ma ko fa tumi na ba bra wo te wa wa ha da wo so sa ye de afi e bai bla na bi bo hu ba firi akwanhia ne ma bebre mu brada mi mo hu ban awa ensusu niama bebrem ya de dom bibie mu bra ade na oti wade na wo ye ade na wo hwehwe wo ha wo ni se brada mi mu wo ha wo nu powerful nana why sentinel why the awkward for the no yeah we abas what in the ball ye be hwese to me na wa kasa for the no se ye dwuma na na kuku yi me pesa won fanye sentinel no hu se bo biada so na me fanye hu ni hu se to me na kasa mama nana mama ya me fa nkyere wo me na Ghana for gi me di say kuku we Africa Thailand na kuku we firi sana mi di sa ba me pa chocho kuku ja nana na say ye ja every Thailand kana ma wo kuku ni Thailand bia mu ma ye na fe esekyene no enkoso nana ye dia kire ahwefo yeah we ye okotofo de enti no I am say okotofo tumi na no hye me pese won kasa wo de na okwa di firi India na Thailand no eno so timi bo adwuma wo se firi Thailand fa kuku nya senkyere afu do kara nana sikabam super powerful sikabam nana sikabam we Thailand nana sikabam nana sikabam kana se why ni nyina nana uyi super nana mechiawo je da wase so ba Ghana for first kasa
na aye ni na friska e bi AC da na show we you who be da ay papa and you watching you watching ya betra fie ahia be kun bra beti bi na so papa ko o trust ma ohia kun ya brent na ko fa 2 minute buy 2 minute free insurance amochi be san ahwe sa bra na bi bo kun buy so we so dani so we police ni who be say ye bo kun buy ya bra let me feja any show am bo kun buy pia o mama papa the great Mensa Akako India mamu na wakwa pie no so hwemu a India airport ene wo no e ho so ye pa India airport na the great na Mensa Akako akwa pie no e Ghana hudo nti okwa gi tumi e de bebo Ghana fo so hwe na wonam kwa so airport ho wonam kwa so a okọ ne hotel room ba bie buku man se onkonkoda ansa de ye cha wa program no so ati ase the great Mensa Akako ade chenye no hu so oma sha fashion ase hu ko India da kra na hu de ekoso hu dressing hu amam na ekoso no be hu se India mamu na the great Mensa Akako ni be yi na kira life aha otrofo sen dance ni wa brochire the great Mensa Akako na dimu a ono so eye na mamre se ne ese na fa Sawsha dana kasa mu no o ka ase de ne wura nsu ase e ma ne ko hu ogonifita bi be fa ne ko nsu ase physical e ma one empanifo nsu ase empanifo ko hia e mo nya ati ase se ade a ewo asase su bia no ebi ewo nsu ase ha wo hwe a amamne no ngusu omo ye no nsu no na da emfimfini hoteja no wo hwe amafo abegu ho a enye enibaketo a e ya mamma so empanifo e na aba be hia e ba be disa adwumadi no aba patie ni ye hwe ho ye pa se ejabia so wo ho ne ade ni nyina eya mamre a omoye ensuo no ene wo ho no a omon sa temi no na awura ensuo yi mu anana ewo ensuo na se se na ewo ensuo na se a woye amamre ene amane na ewo ensuo na se wakwa bakohia ne mpanifo na wokọ ensuo na se ya omo amamre so omoye wo so se ne awokọ a wakọ na wakọ no bibia ebetime atodin eye Ghana ho do enti na etu anamon ekọ ensuo na se no amamre to sum yinu ene ekoso na pie firi nso na aspepepe no wantra so ku ne pani no efa na de ne ko eye Ghana ke bekosa ye bekasa abosum dem bo mo ho no eye hia dem so ati ase eye hia dem a ho na tumi kase na nkasa ewo a omdidi dwuma ha na ya bin na no wo hwe India pani pa no kita tumi pani pa no won se wo ya amamre ne amane e de ma the great na Akako won so man bibia ma na tafre eye tumi nko a oje e de ababeboa ono ane man Ghana aha e na ekoso no wo kire no amamre ene amamre tumi na oguso waje no ame papa otifie konfo otifie a wonko India adabia udwo num so wako India no hwe program ne yie na wotwa hontro a wo kwan a obefa so obetwa ntro no India pani pa no na asode na wo hu no na Akako enso na ete hia dan mu no a omoye amamre ene amamre e ma ni tumi a eburu tumi so amane de ababeboa ne man Ghana ana ode ababesom ne man Ghana ame papa wo hwa buku ne kita na wabie mu no enye buku bia keke enu bi na omde bo na baso a wode ba Ghana no tumi angasa no e bukum tumi angasa e bukum hwa wabie mu no sabe enye bibia keke hwa amamre to so mienu a na Akako ena enei oba be primo India fom panifo sa empanifo we omo ya enan a omo India a sa wokokodi aduro sa den na omo anhira wo a oba aduro no enya dwuma sa wokodi aduro sandi ga hu ensuo no da ho tajan sa ensuo we bi ena nanade afiri India aba a sa wonya wo a wonoma na wonya wo sunsumo ne be pamo a wode kopitin ofia na sunsumo no tu adwane wo hwe India fo pani na ba ko na aba be ka ho no a oye amamre e de ama the great na Akako ye pa chinye ntie di na chiko India life ye pe achinye ntie de camera di na chi eko India life ensentrofo papa Africa mi gina mo bi na twa plane ticket e ma ye koye na me so be ko hu mani so ade hu senye mfuturo bi na e ba betu agu Ghana fo anim sa wo kokodi aduro wo India se de na sasa mpanifo wei wan kosi wo mansama mo man hira wo a de wakoye ye nyina ye kwa eho na wo a woje nhira ene omo suma bom agi tumi a eburu tumi so de ababeboa Ghana fo wo awieye mbere mu de hawo bia da ne so se yesika sem akwantuo kwadanna dadwin bia ye kwadanna ada osu bia no na Akako
mensa awo enkoko amanfrom wo Indian life akwaji sa tumi no e de babebo ye bedi na chintentenoa ba bie be kosi bia no ye de bebron sam temi ma me papa sa wutie me pa na ye awo asem sikasem ohaw kwadada yade ya mo house a enu nchese na na fa ho aduro amfri India ma brabeji ensuo ya na de free India boy bi fa kokko saw fibroid no brabe kwakoji fa kosaw stroke no brabe kwaji fa kopeti wadwuma mu ho abonsamfo na ababe chechiri bia be hye ho a ema wadwuma ne nkoso no wodi sa ensuo we bi kokko peti ho a me kaw bibia ma ka e player na twa mametena ye e de call India kokko twa program isa boa ye call ye na ya samba dem ho biem ye baba to amamre no so amamre no eye days ntina nana e de 4 years and akwakotena India and Thailand akwakoji sa tumi o he dressing a ehye nana na enu abi na oditwa program no e amamre ne amamre e ho nana me nya ntia se India nipa o tumi no woni akunya wotena so dia tumi one ensempa dia okita tumi pa wo India no akunya dia akunya oni bia wotena so nti wo hwa nana eni tumi urai the whole India tumi urai na tefom tena nana ba ya yetwa program no ono so tena fom no e fita adfita ene hye no omo dressing no eno ani Indian for dressing busum bi wo ho a na menim say busum bi akora ne na ye den na tale a wo hye bet wo hwe tigale a wo ne betakale a hye wo hwe atiamfram a wo ne betakale hye wo hwe ko no ne ho a mo a wo betakale o sa so na etie e wo Indian mam busum no kwaji ye no e fita white na ye de ko busum nanim na ye de fra busum nanim wo hwe amam na etoso miensa na ekoso no aha na o chire no amamre ko abefa so bedi busum na amamre so ko abefa so obeyedin ko abefa so mefa fi me ka no abusum no na busum na tima bo nipa sika busum pa na akwakofa ade aba Ghana mamu a wodi babebo obi afa obi a ne ho ache no so wo ho nchire wa mensi ho wo a wo ho achire wo a wo ho oba ope ahobambo wo kidney problem ma me papa teli kidney wo kidney na say doctor dikros ko fi ne kogu nipa kokko no abe yetuntum pira kopɛ wo fon wo juso ntentem wo be mumu aye mmere wo kopɛ wo ba wo say wo nya me class wo do sika hwe oba bia ma ne wo yi wo ama to na mo be pie mo nana mensa akako aso ye wo enkokɔ amanfo na wo how to betwa aha se nana no mo kanchi gu ne so India o hwe India mu se yes bibi ewo baabi wanya futuro bi ne yebetu agu wani ye mo wo hu tete atempon baabi okwan panida na nso otima di akire kwakopie enhira eni yedie krum fanana number no wo screen access ya fanana number no na wo screen access ya nane nana nkasa tripping chain no nana be mo oni suadi hunu ayeden abamu amam sawo ya nyomtuni a wonyom ya nte wonka to na mo be pie mo nana mensa akapo aso ye sawo ya sinitwani sawo pese wo pe MP sawo abatu bi na wo ahensam sawo te akunya so na tumia edi wachini so akunya ni hunehuna se obi atu waduro ya ko odua nipa ne so wonane ye de aduro twa kwama mu akoti aso brana na mensa akako aso ye odi hye bia wo mpofrim na opese hu de eku no India mamu na ekusu aye wo no ye di na chintenten no a ye besi bia na ebe mo ate ye be ko bia ebe mo akọ so ne fra fidie no koso na tra fidie no India mamu na ye wo no India mamu na ye wo no papa Africa me first time wa me de tra pray mu ekopie India mamu no achinyenti na mayedi na mensa akapo achi ko India say ye kwa akotwa na ye hu said 2 minutes so kwa akwaje no ye no kura na 4 good years anya honkona na sa ko Thailand na kwa ofia amamre na nagusu a wo ye no na akọ Thailand akọkọji tumi kese e de baye sika tumi na mensa akako aso ye penewo mo be kaye odu na 2010 wo ye sika duro ma enkrofo miensa e wo kwawma mu e ma ba akọ ndi na mamre so e ma ne wu ya na busuafo aye yi se haba a omojiwani buku no na India fo pani no ogusu a wo kanchi guso eye amamre de ma Ghana de hye Ghana my bapa na great mensa akapo a wo firi enkokọ amanfrum na ogusu a ye amamre na ma no hwe dress on to a what form India amamre no ogusu a wodi so India ne wo tumi pa no oni akunya kura ye den ye tana so ati asem nti India mamu na ogusu a wo hwe no the great mensa na akapo na so ye enene
ye wono India mamu ene wakwa kopie no saa temi mame papa wote kwadada bi eda osu bia no se ye yare awomawuo ohaw bi eda osu bia no India mamu ene nene na mensa akako akoko peja tumi no ede ya ba be pie mo Ghana sase we so de ba be di aboa obi bia oman ba bia ane ho akire no se ye sikasem se ye awo say just dia o dadwin bia da osu bia say ye sunsum sem na eye nikan na se me manfa to anim say sikaduro die oba na so ye otenete pocket no dry entwema oba nana eso ye de otenete tu sure na ope na be mawo aba no amwo kwa kotwadi na wo de na sida abren wo ye sofo pa wo ye sofo na wo paduro a ebura duro so wo petumi a eburu tumi so so wo hwa na mensa akako ene koto mpanifo ya nimo India a woji tumi kese no e de ababeboa ne man aha sani amamre ne kono saa na India mama mmerete papa no India master no ankasa tumi wura no ene kita tumi buku na ohun se okan a ne jana no ayeden okan a ne jana no ayeden o se ne jana bie mu no aha tumi na no obi ne te se jana wo hu no obi ne se ejana wo de wani hu no tumi asem ene ye ka no okan buku ne jana no yeden okan buku na ne jabe tom ena afoguso okan na mensa akapo eguso oyama no hwa asanso de kokko aye wo bosom ne tumi no ene edi bia si Nana Mensa the great Togbe Mensa akako emoma so no Ghana for me mind amamne twatro kura na the great Mensa akako India for pani no eyama no hwe ode ahoma bi bone nsa mame papa enya homa keke eye sunsun mu tumi a eburu tumi so ena ye de bono se wo hwe kura na ye mamu ha no bibia mu se football kura na ebo a ye woni pa ba ko e di hanky ana e di band e bone nsa se kan before ana se captain Ghana ha nyina tumifo no the great Mensa akako ene the captain band no ana basobode no abono no wonse ode kunkum bag ya ne bi abono mama de bi master no so ede bi abono mama so enye kunkum bag ya mesre wa eye asensode kese won amamre na ekoso wo ho no won amamre na ekoso no India pani no de bi board the great Mensa akako nsa no wama ono so de bi bonensa ene chese tumi na wode ya mano no Ninsa ayeden ewom ne pacho ti program na ase hwene yie emu obi ntum futuro ngwo ne se tumi ni wiase the great Mensa akapo ene wo India mamu awakwa chichiri tumi ni pafu na Ghana ha nyina no ne si Jagaditai Krishnaya Govindaya Osha sisi ya no wapa nsuo na wode aba eba beboa Ghana won se otu bigu ne ho nsuo wei India ukotomu a wo hawo bia to beta Nana great Mensa de bi aba be pie oman mu a wo de ba bebo obi asa ensuo we ene efe ne se tumi bi chen tumi bi sa ensuo na hu no brabeje bi fakọ pete wo store brabeje bi fakọ jare brabeje bi kopam mu su ewo fie na wutimu a wuntimi tenamu no a tumi bi aje aboso brabeje sa tumi we bi ensuo we bi the great Mensa de bi aba wo de kawan so firi India ba brabeje sa kawa ne bi ne kokoshe na kawa no ebeboa so ye sofo so ye konfo opetumi aso otumi so ye konfo apese unya tumi na ne nante e wuja azana wo ye no shipi say the great Mensa akako aso ye ewo enkoko amanfrum ye kase be di adin na chi a ye besu ya so fra nana adura no nyina so be fa ne number na ne na twetwe nkomo na wo beboa aha e na edu besi bye bye